সারে পামাগা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই। Klongkha, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narok jotono koktoma kaisa kaham sanani shep mangkha. Bo akse tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection dena nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 May bisi phadi ching jotto on nai thok te chin sa ha paro hawen nai loyen. Akse tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no should give for mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni akse tritiya no nai thau ke kheti 400 of mane golden jewelry making charge of stay diamond jewelry making charge of hangai narong mane 100% 20% off my night silver jewelry making charges so tre gemstone ni MRP of inke mega lucky draw tongo haitam scooty take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te assured give mane mini purchase angkhai ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur Rock 7 Mary Sikang Hambai। আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা Refresh your feelings. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi,
and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes Englsih University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of Englsih University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। This is Nelson De Burma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. India sends a strong and decisive message to the world on terrorism. In response to the Pahalgam terror attack, Operation Sindoor was held as a strategic and 100% successful operation. BJP National Spokesperson Sambit Patra said this in a press conference in New Delhi on Monday. Pakistan will have to get rid of its terrorist infrastructure if they want to be saved. Terror and talks cannot go hand in hand, and water and blood can flow together. Prime Minister Narendra Modi said this in a strong warning against Pakistan on Monday. A minor girl was gang raped in the Mandaria area under the Belunia police station. A case was filed against 7 accused at Santirbajar police station. The police were able to nab 6 accused against 7 accused. The police handed over the arrested accused to the Southern District and Sessions Court on Monday. Grandfather and his grandson lost their lives and 3 other persons are in a critical condition during a head-on collision between an ambulance and Maruti Celerio vehicle. Incident took place at Parimal Chaumani under Vishramganj police station. On the occasion of International Nurse Day, a total of 153 nursing officers of 2024 batch were appointed through a felicitation program at Ravindra Bhavan on Monday. The corpse of an elderly person was recovered from the paddy field. Incident took place in Ganganagar, Kamalpur. As per the latest report, police are yet to identify the deceased person. A huge quantity of 960 kg marijuana was found inside 96 packets in a vehicle number UP5880-1128 at the checkpost in Choraivari on Monday morning. Bringing to you the news of the day.
India sends a strong and decisive message to the world on terrorism. In response to the Pahalgam terror attack, Operation Sindoor was held as a strategic and 100% successful operation. BJP National Spokesperson Sambit Patra said this in a press conference in New Delhi on Monday. BJP National Spokesperson Dr. Sambit Patra, addressing a packed press conference in New Delhi, declared Operation Sindoor a 100% success. The mission carried out by Indian forces targeted terror launchpad across the border deep inside Pakistan. According to Patra, Indian air and ground strikes destroyed 9 major terror camps operated by Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Taiba and Hizbul Mujahideen, including targets in Pakistan Punjab province. Over 100 terrorists were reportedly eliminated, among them masterminds linked to the IC-814 hijacking. 11 Pakistani Air Force bases were struck and more than 50 personnel neutralized, marking one of the boldest military operations post-Balakot. ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसका एक मिलिट्री पोर्शन है, तो एक नॉन मिलिट्री पोर्शन भी है। और नॉन मिलिट्री पोर्शन में सबसे बड़ी बात इंडस वाटर ट्रीटी, जो सिंधु नदी समझौता 1960 का था, उसे स्थगित किया गया, अबेयंस में रखा गया। आप सभी जानते हैं लगभग 90% पाकिस्तान जो है इसी पानी पर निर्भर करता है। लगभग 80% उनका जो कृषि है इस पानी पर निर्भर करता है। इस पानी को यदि रोक दिया जाए तो पाकिस्तान की 1/4 जीडीपी गिर जाती है। इस पाकिस्तान को अगर इस पानी से वंचित रखा जाए तो पाकिस्तान के हालात वैसे होंगे कि उनकी जीडीपी लुढ़केगी, कृषि लुढ़केगा। केवल कृषि और जीडीपी नहीं, उनके पावर कट्स होंगे और इस प्रकार का माहौल पाकिस्तान में पैदा होगा कि पाकिस्तान एक फ्रजाइल स्टेट के रूप में, अभी भी फ्रजाइल है, और फ्रजाइल स्टेट के रूप में वो सामने आएगा। झेलम और चिनाब अब संपूर्ण रूप से भारत सरकार के अधिकार में है, अधिकार क्षेत्र में है। और जिस प्रकार से यहां हम बांध बनाने की और रिवर को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, नए रिजर्वॉयर, इरिगेशन और हाइड्रो पावर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब एवं हरियाणा, इन राज्यों को बहुत फायदा मिलने वाला है। ये कहा गया कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। मित्रों, जरा सोच के देखिए, 50 वर्षों तक जो संभव नहीं हुआ था, किसी भी युद्ध में यह संभव नहीं हुआ था कि इंडस वाटर ट्रीटी को रोक दिया जाए। जो संभव नहीं हुआ था वह असंभव काम संभव हुआ इस बार। अटारी वाघा बॉर्डर को भी रोक दिया गया। दोनों देशों के बीच में कोई ट्रेड नहीं होगा और इसका खामियाजा कोई भुगतेगा तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी भुगतेगी। इसके साथ ही जिन लोगों के पास पाकिस्तान का वीजा था और वो हिंदुस्तान में, पाकिस्तान के नागरिक जो हिंदुस्तान के वीजा के साथ भारतवर्ष में रह रहे थे, उन सब को बाहर निकाला गया।
पाकिस्तान का कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी परफॉर्मेंस वो भारतवर्ष में नहीं हो सकता है। इस प्रकार के कड़े प्रतिबंध पाकिस्तान के ऊपर लगाए गए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से सीधी बातचीत की। हाउ टू आइसोलेट पाकिस्तान, हाउ टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। और सबसे बड़ी बात है, तमाम देशों ने भारत का समर्थन किया। सऊदी अरब, यूएई, यूएस, आप सोचिए इस्लामिक वर्ल्ड के बड़े देश हैं सऊदी अरब और यूएई, इन्होंने भारतवर्ष का पूर्णतः समर्थन किया। जिस समय पहलगाम का हमला हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री सऊदी अरब में थे। सऊदी अरब के अपने दौरे को जब वो छोड़ के आए, तब उनको वहां एश्योरेंस दिया गया कि आप जाइए, हम आपके साथ खड़े हैं, वी सपोर्ट यू, हम टेरर के खिलाफ आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। पाकिस्तान वॉज आइसोलेटेड। ये जो नॉन मिलिट्री एक्शन लिया गया, आज मैं कहना चाहता हूं कि 50 वर्षों से भी अधिक समय तक जो टूल्स कभी इस्तेमाल नहीं किए गए थे, जिस क्षेत्र में भारतवर्ष कभी नहीं गया था, वह टूल्स इस्तेमाल किए गए। और अपने आप में भारत के लिए ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है कि इंडस वाटर ट्रीटी को रोका गया, 20 से अधिक देशों का समर्थन, आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक हमले की तैयारी। और 6 और 7 मई 2025 उस रात निर्णायक हमला होता है आतंकवाद के ऊपर। सभी जानते हैं कि 9 आतंकवादी ठिकाने जो पीओजेके में थे और पाकिस्तान में थे, उन्हें ध्वस्त किया गया। यह ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ा दायरा तय करता है। इसने पूरे विश्व को दिखाया कि भारतवर्ष क्या कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि केवल एलओसी नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर के पार जाके भी भारत पाकिस्तान के अंदर किसी भी टारगेट को प्रिसाइसली उस पर हमला कर सकता है और आतंकवाद के खौफ को समाप्त कर सकता है। इस पूरे ऑपरेशन का लक्ष्य क्या था, इसे समझने की आवश्यकता है। लक्ष्य क्या था? क्या हमने लक्ष्य की पूर्ति की? What was the aim of ऑपरेशन सिंदूर? Did we achieve what we aimed for? क्या लक्ष्य था? नंबर 1 लक्ष्य था आतंकवादी ठिकाने जो दूर दराज इलाके में है पाकिस्तान में, जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, जहां आज तक पाकिस्तान के आतंकवादियों को लगता था कि वो सुरक्षित हैं, वहां तक पहुंचना यह लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य था आतंकवादियों को ढेर करना, मार देना। तीसरा लक्ष्य था इन टारगेटों को जमींदोज करना, उन्हें मिट्टी से मिला देना। चौथा लक्ष्य था इस पूरे काम को करते हुए कोई भी सिविलियन, उसके ऊपर किसी प्रकार से कोई इंजुरी नहीं होना। और अंतिम लक्ष्य था किसी प्रकार के मिलिट्री, जो पाकिस्तान का मिलिट्री या सैन्य बेस हो, उसके ऊपर हमला नहीं करना। अर्थात यह लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी। यह लक्ष्य था ऑपरेशन सिंदूर का। दिस वॉज अ फाइट अगेंस्ट टेररिज्म एंड टेररिस्ट्स। क्या हम लक्ष्य को पा पाए? आप देखिए, जब यह हमला हुआ तो 9 ठिकाने ध्वस्त हुए, उनमें 5 पीओजेके में थे, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में, और 4 पाकिस्तान में थे। सबसे बड़ी बात है, पहली बार पंजाब प्रोविंस, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, पंजाब प्रोविंस उनका हृदय है पाकिस्तान का, उसके अंदर भारतवर्ष घुस करके आतंकवादियों का सफाया करता है। यह अपने आप में छोटी बात नहीं है। This is a big achievement as far as Operation Sindoor is concerned. लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इनके ठिकाने ध्वस्त होते हैं। और मैं यहां वो नाम पढ़ना चाहूंगा। ये जो 9 नाम है, 9 आतंकवादी ठिकाने, मैं आज देश से अपील करना चाहूंगा, तमाम भारतीयों से अपील करना चाहूंगा कि ये नाम हमें स्मरण करना है। आने वाले 100 वर्षों तक हमें इन नामों को याद दिलाते रहना है, दोहराना है।
जब भी आतंकवाद सर उठाए तो हमें ये चित्र दिखाने हैं कि तुम्हारा क्या हश्र किया था ऑपरेशन सिंदूर ने, भारत की सेना ने, भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति ने और भारतीयों ने। इसलिए मैं नाम पढ़ना चाहूंगा। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद जो पीओजेके में है, 30 किलोमीटर दूर है एलओसी से, उसे ठिकाना लगाया गया लश्कर तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग में और 24 अक्टूबर 2024 गुलमर्ग में जो आतंकी हमले हुए थे उसमें यहां से आतंकवादी आए थे। और सबसे बड़ी बात, 22 अप्रैल 2025 को जो आतंकवादी आकर पहलगाम में हमारे नागरिकों को मार के गए थे, हमारी बहनों के माथे से जिन्होंने सिंदूर पोंछने का काम किया था, उनका प्रशिक्षण भी इसी केंद्र में हुआ था, सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद। सैयदाना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, ये जैसे मोहम्मद का ट्रेनिंग सेंटर था, ये दूसरा कैंप जो ध्वस्त हुआ। गुलपुर कैंप कोटली, ये एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था, लश्कर तैयबा का बेस था। और 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में, 9 जून 2024 को जो तीर्थ यात्री को बस में हमला करके मारने का काम किया था आतंकवादी, यहां गुलपुर कैंप से आए थे जो कोटली में है, उसे ध्वस्त किया गया। बरनाला कैंप बिरगढ़, बरनाला कैंप जो 9 किलोमीटर दूर है एलओसी से, उसे समाप्त किया गया। अब्बास कैंप कोटली जो 13 किलोमीटर दूर है एलओसी से, लश्कर तैयबा का फिदाइन सेंटर है और 15 आतंकवादियों को एक साथ ट्रेन कर सकता है, उसे ध्वस्त करके गिराया गया। सरजाल कैंप सियालकोट अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर दूरी पर है, इंटरनेशनल बॉर्डर से। सांबा कठुआ के सामने है। और मार्च 2025 में जम्मू और कश्मीर पुलिस के 4 जवान शहीद हुए थे, उनको मारने का काम इन्हीं आतंकवादियों ने किया था जो सरजाल कैंप से आए थे सियालकोट के। उस कैंप को ध्वस्त कर दिया गया। महमूना जाया कैंप सियालकोट जो कि 12 से 18 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर से दूर है, मैं एलओसी की बात नहीं कर रहा हूं, इंटरनेशनल बॉर्डर से, और हिजबुल मुजाहिदीन का अड्डा है, बहुत बड़ा कैंप है। कठुआ और जम्मू क्षेत्र में जो भी आतंकवादी गतिविधि होती है, सियालकोट के इस मजनूमा जाया कैंप से आतंकवादी भेजे जाते हैं। भारतवर्ष ने उसे ध्वस्त किया। मरकज तैयबा मुरीद के जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 18 से 25 किलोमीटर दूर है, 2008 के मुंबई का जो हमला हुआ था 26/11 के नाम से जिसे हम जानते हैं, उसमें जो आतंकवादी आए थे अजमल कसाब और डेविड हेडली, उनकी ट्रेनिंग मरकज तैयबा मुरीद के में हुआ था। और आज मैं फक्र के साथ कह सकता हूं, गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारत की सेना ने, भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति ने और भारतीयों ने मरकज तैयबा मुरीद के को ध्वस्त किया है, समाप्त किया है। मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। विश्व में किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा, पाकिस्तान ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत की सेना के पास, भारत की एयरफोर्स के पास और भारत के राजनेताओं के पास ऐसी इच्छा शक्ति होगी कि इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर घुस के वो हमारे आतंकी अड्डे को ध्वस्त कर सकते हैं। मरकज सुभान अल्लाह जो कि जैशे मोहम्मद का मुख्यालय था, उस मुख्यालय को भारत की वायुसेना ने ध्वस्त किया। Pakistan did not even realize India would strike on 7th of May. In a strategic economic move, India has suspended the Indus Water Treaty. Operation Sindoor has not only changed the strategic landscape but also sent an unequivocal message. Terrorism will be answered with precision, force and resolve. Bureau Report, Chini Khorang. Pakistan will have to get rid of its terrorist infrastructure if they want to be saved. Terror and talks cannot go hand in hand, and water and blood can't flow together. Prime Minister Narendra Modi said this in a strong warning against Pakistan on Monday.
Prime Minister Narendra Modi addressed to the nation on the current extreme situation after Operation Sindoor. India would hold no talks with Pakistan. If any dialogue were to be take place, it would focus solely on the subject of terrorism. Operation Sindoor was launched in response to the Pahalgam terror attack in which 26 civilians, mostly tourists, were killed. Innocent civilians on vacations were asked their religion and mercilessly killed in front of their families and children. Operation Sindoor was more than just a name, but it represents the emotions of crores of Indians. It is an unbroken promise of justice. Prime Minister accused Pakistan of choosing aggression over cooperation in the fight against terrorism instead of working with India to combat terror. Pakistan targeted our schools, colleges, gurudwaras, temples and civilians' homes. They targeted Indian military installations, but the world saw how India's air defense system successfully destroyed Pakistan's drones and missiles. भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया, जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। अब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना
न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। Prime Minister Narendra Modi said in a strong warning against Pakistan that Pakistan will have to get rid of its terrorist infrastructure if they want to be saved. Terror and talks can't go hand in hand, and water and blood can flow together. पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। मैं एक बार फिर भारत की सेना और सशस्त्र बलों को सैल्यूट करता हूं। हम भारतवासी के हौसले, हर भारतवासी का एकजुटता का शपथ, संकल्प, मैं उसे नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। Prime Minister further said that India is ready for an immediate counter-strike if necessary at any time. Bureau Report, Chini Khorang.
A minor girl was gang raped in the Mandaria area under the Bilunia police station. A case was filed against 7 accused at Santirbajar police station. The police were able to nab 6 accused against 7 accused. The police handed over the arrested accused to the Southern District and Sessions Court on Monday. In a state of Beti Bachao Beti Padhao governance, a minor girl has been gang raped again. The incident took place in the Mandaria area and the Bilunia police station area. The minor's father said that his minor daughter was on her way to her relative house with his brother on Friday. 7 minor youths stopped the siblings from the middle of the road. Later, after threatening his son, the accused forcibly took away his daughter. The accused took the minor to the forest in Mandaria area under Bilunia police station and gang raped her. Later, when the minor girl's brother informed the family members about the incident, the family members rushed to the forest in Mandaria area under Bilunia police station and rescued the minor girl. Later, a case was filed against 7 accused at Santirbajar police station. Police from Santirbajar police station, Bilunia police station and Piyarwari police station of the Southern District jointly conducted a raid and nabbed 6 accused. Another accused is still absconding. The minor's father demanded strict punishment for the accused. আমার মেয়েরে রেপ করছে কত বছর বয়স 15 বছর রানিং আচ্ছা কোন জায়গা মুন্দারিয়া আচ্ছা আপনার আপনার কেন আইছে মেয়েটা আত্মীয় বাড়িতে বেড়াইতো আইছে গেছি আবার কয়জন আছিল তারা 7 জনে মিলে র্যাপ করছে 7 জন মিলিয়া র্যাপ করছে আর আপনারা কিভাবে খবর পাইছেন মানে জঙ্গলে না বাড়ি খবর পাইছে হেতে ছোট ভাই আছে রাস্তা মধ্যে কল করছি আবার যাইয়া লইছি আমার মেয়েরে রেড করছে আপনারা খবর দিছে আপনার ছেলে মানে মেয়ে দুজনেই আসলে একসাথে হ্যাঁ দুজনে আছি আচ্ছা দুজনে কি রাস্তার থেকে লয়ে গেছে না কোনো বাড়িতে রাস্তা থেকে মানে এরা বাড়ি যাইতেছে নাকি বাড়ি যাইতে রাস্তা আত্মীয় বাড়ি তাহলে পথ আটকাইয়া তো এরপরে খবর পাইয়া গেছেন আপনারা হ্যাঁ খবর পাইয়া গেছি হ্যাঁ যাইবার পরে দেখছেন নাকি দেখছি হ্যাঁ তারপর মেয়েরে নিয়ে আইছেন আমার মেয়ে নিয়ে আইছি আচ্ছা না তারপর মামলা করছেন মামলা করছি শান্তিবাজারে আচ্ছা থানা মধ্যে আমি এই 7 জনের শাস্তি চাইতেছেন এরা ধরা পড়ছে তো নাকি হ্যাঁ এরা কে ধরছে নি যে যারা অপরাধ করছে রেপ করছে তাদের ধরছেনি পুলিশে ধরছেনি 6 জন ধরছে আর একজন পাইছে না ইয়াও ধরতে লাগবো আচ্ছা ধরতে লাগবে এখন এই যে পুলিশ কি তাদের ধরছে না আপনারা গিয়া ধরছেন আমি একজনে ধরে আনছে একজনের আপনি ধরে আনছেন আচ্ছা ও খবর পাইয়া জঙ্গলে গেছিলেন সেখানে তো এইখানেই ফোলাটারে ধরছেন বয়স কিরকম হইব এটির এই ফোলাটির বয়স 18 বছর 20-21 এরকম এরা কি মানে ওইখানেই বাড়ি ছেলে মুন্দারিয়া On Monday, the police handed over the arrested accused to the court. Meanwhile, the police are trying to nab the other absconding accused. As news of the incident spread in the area, there have been demands for the strict punishment for the accused. Bureau Report, Chini Khorang. Grandfather and his grandson lost their lives and 3 other persons are in a critical condition during a head-on collision between an ambulance and Maruti Celerio vehicle. Incident took place at Parimal Chomani under Vishramganj police station.
Road accident has been a major issue in the state. State government also emphasizing on preventing accident. However, on Monday, a grandfather and his grandson lost their lives and 3 other persons are in critical condition during a head-on collision between an ambulance and Maruti Celerio vehicle. According to the incident report, Narayan Bhomik and his whole family of Charila Madhupara were returning home from Udaipur in a Maruti Celerio number TR01BF0286. Meanwhile, the vehicle collided with an ambulance at Bishamganj Parimal Chomri near the bridge. Fire service was informed after the incident. The injured were taken to Bishamganj Primary Health Center and later referred to Agartala GB Hospital. Unfortunately, the grandfather and his grandson passed away at the incident and 3 others were in a critical condition. কালকে চললাম যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কিভাবে হয়েছে কালকে চললাম একটা সেলিরিও গাড়ি উদয়পুর থেকে আগরতলাগামী এবং একটা অ্যাম্বুলেন্স আগরতলা থেকে মেলাগড়গামী গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। সংঘর্ষে গুরুতর একটা দুর্ঘটনা হয়। এই দুর্ঘটনার ফলে গাড়িতে 5 জন ছিল। 5 জনের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ যিনি ছিল চরিলাম বাজারের প্রবীণ ব্যবসায়ী নারায়ণ ভৌমিক, উনি সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুবরণ করেন এবং ওনার 11 মাস বয়সের নাতি গুরুতর আহত হয়। ওকে জিবি হাসপাতালে আনার পরে ডাক্তার ওকে মৃত বলে ঘোষণা করে। পরবর্তীতে গাড়িতে থাকা আরও 3 জন নারায়ণ ভৌমিকের ছেলে পিন্টু ভৌমিক ও পিন্টু ভৌমিক, নারায়ণ ভৌমিকের ওয়াইফ পিন্টু ভৌমিকের মা এবং পিন্টু ভৌমিকের স্ত্রী, তাদেরও পরবর্তী সময়ে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। জিবি হাসপাতালে ওদের অবস্থা খুবই ভয়াবহ পরিস্থিতি। পিন্টু ভৌমিককে হয়তো বহিরাজ্যেও নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। এখন জিবি হাসপাতাল থেকে পোস্টমর্টমের পর বটতলা মহাশ্মশানে সৎকারের জন্য দাদু নাতির বডি আনা হয়েছে। ম্যাডাম, যাদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে তার কেমন অবস্থা? তাদের 2 জন খুব সিরিয়াস, বাচ্চা যে উনি আর আরেকজন বয়স্ক যে অদ্রেক ভৌমিক 11 মাস আর হচ্ছে নারায়ণ ভৌমিক অলমোস্ট 60 ইয়ার্স অ্যাভারেজ। ওনারা খুব সিরিয়াস। বাকি যে কয়েকজন আছে স্টেবল। বাকি 3 জনের নামগুলো কি? বাকি 3 জনের নাম নারায়ণ ভৌমিক, সঙ্গীতা ভৌমিক আর পিন্টু ভৌমিক। আজকে কিছুক্ষণ আগে অনুমান 9টা 25-এর দিকে আমাদের কাছে একটা খবর আসে যে একটা সেলিরো গাড়ি যেটা উদয়পুর দিক থেকে আমাদের বিশালগড়ের দিকে যাচ্ছিল, আর একটা অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি যেটা মেলাগড় হাসপাতালের, ওটা আগরতলাতে রুগীর রেফার ছিল, ওটা ড্রপ দিয়ে মেলাগড় যাওয়ার পথে আমাদের এই বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত পরিমল চমনি যে ব্রিজটা আছে ওটা একটু আগে এই সেলিরো গাড়িটা অপোজিট থেকে এসে ওটা আমাদের এই অ্যাম্বুলেন্সটার মধ্যে মুখোমুখি বাড়ি মারে। তো এতে একই পরিবারের 5 জন ছিল ওটার মধ্যে, নারায়ণ ভৌমিক এবং ওনার ছেলে পিন্টু ভৌমিক, নারায়ণ ভৌমিকের স্ত্রী, পিন্টু ভৌমিকের স্ত্রী এবং পিন্টু ভৌমিকের একটা 11 মাসের বাচ্চা, ছোটো বাচ্চা ছিল। তো তারা প্রত্যেকেই অল্প বিস্তর ব্যথা পেয়েছে। এর মধ্যে নারায়ণ ভৌমিক এবং যে ছোটো বাচ্চাটা আছে ওনার অবস্থা একটু সিরিয়াস। সবাইকেই জীবিত রেফার করা হয়েছে। আচ্ছা, তাদের বাড়ি কোন জায়গাতে? তাদের বাড়ি চরিলাম মধ্যপাড়া। As per the latest report, the 3 injured persons are taking medical treatment at GB Hospital. Police are investigating the accident case. The corpses were handed over to the family after the post-mortem. The family members and villagers were heartbroken due to the tragic incident. Reporter Rajiv from Bishalgarh, Chini Khorang. On the occasion of International Nurse Day, a total of 153 nursing officers of 2024 batch were appointed through a felicitation program at Ravindra Bhavan on Monday. Chief Minister Dr. Manik Saha, Sport Minister Tinku Roy, Health Secretary Kiran Gitte and others were present. Chief Minister Dr. Manik Saha and other present guests inaugurated the program by lighting a candle. On the occasion of International Nurse Day, a total of 153 nursing officers of 2024 batch were appointed through a felicitation program at Ravindra Bhavan on Monday. While addressing his speech, Chief Minister said nurses are the first person to take care of the newly born child, which is why recruitment of nurses are being increased. বিডিএসসি হোক, নার্স বিএসসি নার্সিংয়ে হোক, এমবিবিএসসি হোক, পিজিসিটি হোক, সব দিকে কিন্তু এখানে ব্যবস্থাপনা হয়েছে। কাজেই আমাদের যে চিন্তা ভাবনা আছে যে বাইরে যাতে যেতে না হয়, বাইরে যাওয়া তো একটা বিরাট সমস্যা। এখান থেকে কলকাতায় যাওয়া, ট্রেনে করে গুয়াহাটির থেকে আগে যাওয়া হতো এবং সেখানে থাকা খাওয়ার অবস্থা। এখন ত্রিপুরাতে থেকেই সেই সুযোগটা আপনারা পাচ্ছেন। তো এই ইনস্টিটিউটে 40টা, আর আগে যে আমি ইনস্টিটিউট নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট বললাম, সেখানে আমরা নার্সিং কলেজ করার পরে 50 আসন বেড়েছে।
এবং বিভিন্ন নার্সিং যে প্রতিষ্ঠান ত্রিপুরাতে আছে সেখানে বিএসসি, ইভেন এমএসসি, পোস্ট বেসিক নার্সিং, এএনএম, জেএনএম কোর্স সহ প্রায় 275 আসন বাড়ানো হয়েছে। আমরা উদয়পুরে এএনএম ট্রেনিং ইনস্টিটিউটকে 40 আসন বিশিষ্ট জিএনএম ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে উন্নতি করেছি। আগরতলা দুধজনগর যে নার্সিং স্কুলটি আছে সেটাকে এএনএম জিএনএম উন্নতি করার আরও বেশি যাতে সেখানে উন্নতি হয় তার পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি। এখানে যে আমাদের নার্সিং ইনস্টিটিউটটা আছে সেখানে বিভিন্ন যেসব প্রযুক্তিগত ল্যাবরেটরি, ফাউন্ডেশন ল্যাব, অ্যাডভান্স নার্সিং ল্যাব, পেডিয়াট্রিক ল্যাব, মিডওয়াইফারি ল্যাব, কমিউনিটি ল্যাব এবং সিমুলেটেড ইউনিট, শুদ্ধ নিউট্রিশন ল্যাব, অনেকগুলো অত্যাধুনিক যে ব্যবস্থাপনা। আমি সেক্রেটারি মহোদয় বলেছি কোনো জায়গায় একবার যেন বাইরের কোনো জায়গা থেকে আমাদের কম না হয়। আমরা এখানে সুপার স্পেশালিটিও শুরু করেছি, অলরেডি 9টা সুপার স্পেশালিটি শুরু হয়েছে। তো সেখানেও নার্সিংয়েরও যা যা মানে অন্যান্য প্রদেশে যে ব্যবস্থাপনা আছে সেখানেও যেন ট্রেনিংয়ের সুবিধা রাখা হয় সেই ব্যবস্থা আমরা করছি। এর মধ্যে 27শে ডিসেম্বর 2024 এখানে আইটি ল্যাবের উদ্বোধন করা হয় এবং আমরা জানি আইটি ল্যাব খুবই বিএসসি নার্সিং যারা পড়েন তাদের জন্য খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। এটা নার্সিং যে কাউন্সিল সে গাইডলাইন্স অনুসারে সেটা করতে হয় এবং 1:5 এই অনুপাতে সেখানে ব্যবস্থাপনা রাখতে হয় এবং কম্পিউটার থাকে বাধ্যমূলক এবং আমরা কিছুদিন আগে আমরা সেই কম্পিউটারের সেখানে ব্যবস্থা করেছি। আমরা 2024 সালে প্রায় 153 নার্সিং অফিসার অলরেডি নিয়োগ করা হয়েছে। আরও 100 জন নার্সিং যারা পাশ করেছেন তাদেরকেও কন্ট্রাকচুয়াল ভিত্তিতে নিয়োগের অর্থ দপ্তর থেকে আমরা অলরেডি স্যাংশন পেয়েছি, সেটা আমরা করব এবং আরও শুধু তাই নয় 332 জন নার্সিং অফিসার এর মতো নিয়োগ করার আমরা প্রক্রিয়াধীন আমরা রেখেছি। Chief Minister further said that he took the new agreement from the Finance Department to recruit another 100 nurses. Apart from Chief Minister Dr. Manik Shah, Sport Minister Tinku Roy, Health Secretary Kiran Gite and others were also present. Report by Pranav from Agartala, Chini Khorang. The corpse of an elderly person was recovered from the paddy field. Incident took place in Ganganagar, Kamalpur. As per the latest report, police are yet to identify the deceased person. According to the incident report on Monday morning, a corpse of an elderly person was recovered in a paddy field at Ganganagar village. The villagers informed about the incident to the police. However, police are yet to find the mystery of that incident. Later, the corpse was taken to Vimal Singh Memorial Hospital for the postmortem. কি দেখতে পেলেন? আচ্ছা, আমরা অ্যাজ পার ইনফরমেশন মলয়া এবং গঙ্গানগর আন্ডার কমলপুর পিএস এর মাঝখানে ফিল্ডের মাঝখানে একটি আননোন ডেড বডি, পসিবলি মেল আননোন ডেড বডি, পসিবল এজ 50+ একটা পাওয়া গেছে এন্ড এখন আন্ডার ইনভেস্টিগেশন কোনো কিছু পেলে আমরা জানাবো। As per the latest report, police are yet to identify the deceased person. There was an intense situation in the village over this incident. Police are now investigating the incident. Reported by Biplab from Chini Khorang. A huge quantity of 960 kg marijuana was found inside 96 packets in a vehicle number UP5880-1128 at the checkpost in Choraivari on Monday morning. The seized marijuana is approximately 4 lakh rupees, said the UC of Choraivari police station. 2 dealers were arrested at the incident. They will be presented to the court on Tuesday, said the police. According to a report, Choraivari police were sitting on duty at the checkpost on Monday morning as usual. Meanwhile, police suspiciously checked a tipper vehicle UP5880-1128 number and found 960 kg marijuana inside 96 packets. The seized marijuana is approximately 4 lakh rupees, said the UC of Choraivari police station. 2 dealers were arrested at the incident. Their names are Adresh Kumar Sachin and Pranab Kumar from Uttar Pradesh, Kanpur. After the news was informed,
Dharmanagar SP B. Jorenpui and District Superintendent Avinash Rai immediately rushed to the spot. 10:10টার সময় আমরা চুরাইবাড়ি নাকাতে ইউপি 5880 1128 একটা ট্রাক গাড়িকে আটক করি, যার মধ্যে 10টি ট্রান্সফরমার লুট করা ছিল। তো ট্রান্সফরমারের নাটগুলি ঢিল ছিল, তো ওটা দেখে আমাদের সন্দেহ হয় এগুলা ঢিল থাকার কথা না। তারপরে আমরা সন্দেহ হয় যে এটার মধ্যে কোনো সাসপেক্টেড আর্টিকেল থাকতে পারে। তারপর আমরা যথারীতি এসডিপি স্যারকে জানাই, বিষয়টা এসপি স্যারকে জানাই, ডিসিএমকে জানাই। তারপরে ওরা আসলে ওদের সামনে আমরা ট্রান্সফরমারগুলো খুলে তারপরে ট্রান্সফরমারগুলি থেকে আমরা টোটাল 96 প্যাকেট গাঁজা পাই, প্রত্যেকটা প্যাকেট 10 কেজি করে, টোটাল 960 কেজি গাঁজা আমরা উদ্ধার করি। তার সাথে যে গাড়ির ড্রাইভার এবং যে অ্যাসিস্ট্যান্ট গাড়ির, তারা দুজনকে আমরা অ্যারেস্ট করি। তাদের বিরুদ্ধে আমরা এখন এনডিপিএস ধারায় কেস নেব, কালকে ওদের কোর্টে চালান করব রিমান্ড চেয়ে, এবং এর সাথে কারা জড়িত আছে তারা আমরা দেখব সবটা। ড্রাইভার দুজনই ইউপির বাসিন্দা, অদ্রেশ কুমার সচ্চন আর গাজাটা বাইপাস খয়েরপুর বাইপাস, আপাতত যারা প্রিলিমিনারি ওদের ইন্টারোগেশনে বলেছে খয়েরপুর বাইপাস থেকে লুট হয়েছে গাজাটা। তারপরে এরা মেন রুট করে এখান পর্যন্ত এসেছে, গুয়াহাটিতে যাবে গাজাটা। বাজার মূল্য প্রায় 3.5 থেকে 4 কোটি টাকা। ট্রান্সফরমার টোটাল 10টা ছিল, তার মধ্যে আমরা এই 6টি ট্রান্সফরমার মধ্যে পাই, বাকিগুলা খালি ছিল। না, ওদের কাছে ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টের কাগজ ছিল, যে ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টের জেনারেল ম্যানেজারের একটা সই করা কাগজ ছিল, যেগুলো ট্রান্সফরমার লোড করা ছিল, ট্রান্সফরমারগুলা গুয়াহাটি যাচ্ছে। তো এগুলা আসলে কি অরিজিনাল না ফেক, না ওরা কি করেছে এটা তদন্তে বেরিয়ে আসবে। After inquiry, it was known that they are exporting marijuana outside the state. An FIR was filed under the NDPS Act against them. They will be presented to the court on Tuesday, said the police. The police are further investigating the incident. Bureau Report, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nations, keep watching Chini Khorang. গঙ্গা বসাক রোড আগরতলা পিএনবির বিপরীতে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া। অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. Englsih University, Tripura, where dreams begin. From Lychee Drink, refresh your feelings. Khulungkha ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lukurangno buisho tai goria ternodogoi khakaham tai khapurmaya faru norongni bagoi tubui phaiga Sharna Akshay offer o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurangni bagoi kaisa koptoma kaham tubui phaiga abongkha Sharna Kamal Jewelers norongni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsangni manik tubui phaiga offer tongnai 25% off rangsangni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bo tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lukurangno phaina bagai kobok jao hambai Thank you.
বুচু বুচু রে চকোবিন প্রলং চকোবিন চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. India sends a strong and decisive message to the world on terrorism. In response to the Pahalgam terror attack, Operation Sindoor was held as a strategic and 100% successful operation. BJP National Spokesperson Sambit Patra said this in a press conference in New Delhi on Monday. Pakistan will have to get rid of its terrorist infrastructure if they want to be saved. Terror and talks cannot go hand in hand, and water and blood can flow together. Prime Minister Narendra Modi said this in a strong warning against Pakistan on Monday.
A minor girl was gang raped in the Mandaria area under the Bilunia police station. A case was filed against 7 accused at Santir Bazar police station. The police were able to nab 6 accused against 7 accused. The police handed over the arrested accused to the Southern District and Sessions Court on Monday. Grandfather and his grandson lost their lives and 3 other persons are in a critical condition during a head-on collision between an ambulance and Maruti Celerio vehicle. Incident took place at Parimal Chaumani under Vishramganj police station. On the occasion of International Nurse Day, a total of 153 nursing officers of 2024 batch were appointed through a felicitation program at Ravindra Bhavan on Monday. The corpse of an elderly person was recovered from the paddy field. Incident took place in Ganganagar, Kamalpur. As per the latest report, police are yet to identify the deceased person. A huge quantity of 960 kg marijuana was found inside 96 packets in a vehicle number UP5880 1128 at the checkpost in Choraivari on Monday morning. Bringing to you the news of the day. India is ready for an immediate counter-strike if necessary. All of India's air defense systems are fully prepared. Every military base and equipment in the country is on high alert. Air Marshal A.K. Bharti made this clear again at a press conference on Monday. Despite the ceasefire announcement late on Saturday night, Pakistan launched multiple drone and missile attacks along the line of control and the international border in Jammu and Kashmir. This triggered heightened tension in several border regions. Although the situation along the LOC is currently under control, maximum alert has been issued across western border states. The country's defense infrastructure has been placed on the highest level of operational readiness. This was stated by Director General of Air Operation Air Marshal A.K. Bharti in the presence of other top military officials, Lieutenant General Rajiv Ghai, Vice Admiral A.N. Pramod, and Major General S.S. Sarda at the Monday press briefing. India is ready for an immediate counter-strike if necessary. All of India's air defense systems are fully prepared. Every military base and equipment in the country is on high alert. Air Marshal A.K. Bharti made this clear again. Good afternoon, ladies and gentlemen. Yesterday, we had a detailed brief on the successful joint operations that were carried out to destroy the terror infrastructure in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, as well as in Pakistan itself. We also iterated that our fight was with terrorists and their support infrastructure and not with Pakistan military. However, it is a pity that the Pakistan military chose to intervene and bat for the terrorist, which compelled us to respond in kind. दोस्तों, हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी
और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। This brings me to the point, how have Indian forces managed to minimize the damage to both civilian and military infra in the country in spite of the unrelenting efforts by the Pakistani forces? Most of you and the majority populace within the country have had a lot to say about the layered and integrated air defense systems put in place by the Indian Armed Forces, which includes the assets of the Indian Army, the Indian Navy, in addition to the primary air defense assets of the Indian Air Force. As you all are well aware, this robust AD system comprises of a large variety of multi-layered AD sensors and weapon systems, from point defense weapons like the low-level air defense guns, shoulder-fired manpads, and short-range surface-to-air missiles or SAMs, to area defense weapons like the air defense fighters and longer-range surface-to-air missiles within our inventory. Additionally, the numerous waves of drones and unmanned combat aerial vehicles employed by Pakistan were also thwarted by the indigenously developed soft and hard kill counter-US systems and the well-trained Indian air defense personnel. All this was brought together as an efficient and effective AD environment by the integrated air command and control system of the ISCCS of the Indian Air Force, which accords us the net-centric operational capability which is vital to modern days warfighting. In a press conference, Air Marshal AK said that the Pakistani army has sided with the militants which Pakistan has suffered for. Bureau Report, Chini Khorang. Indian Army, Air Force and Navy destroyed 9 terrorist camps within 23 minutes that signify the mighty power of the country, which is why the whole world is showing gratitude to the Indian Army with pride. State BJP spokesperson Subrata Chakraborty said this during a press meet on Monday at the party office. State BJP spokesperson Subrata Chakraborty held a press meet at the state party office where he said Indian Army, Air Force and Navy destroyed 9 terrorist camps within 23 minutes that signify the mighty power of the country, which is why the whole world is showing gratitude to the Indian Army with pride. ভারত সরকার ভারতের সেনাবাহিনী গুড়িয়ে দিয়েছে তার মধ্যে সোনাইনালা ক্যাম্প মুজফফরাবাদ লস্করে তৈবার একটি টেররিস্ট ক্যাম্প যেটা 2020 তে সোনমার্গে যে অ্যাটাক হয়েছিল এবং এপ্রিলে গোলমার্গে যে অ্যাটাক হয়েছিল সেটার বেস ক্যাম্প ছিল এবং পেহেলগাঁওয়ে যারা এই আক্রমণ করেছে তাদের ট্রেনিং সেখানে হয়েছে। এটা পিওকে তে অবস্থিত। সৈয়দনা বিলাল ক্যাম্প মুজফফরাবাদ এটা জৈশে মোহাম্মদের একটা স্ট্র্যাটেজিক ক্যাম্প। এখানে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, গোলা বারুদ এবং জঙ্গল প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয় ছিল যেটাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়েছে। গোলপুর ক্যাম্প কোটলি এটা লস্করি তৈবার একটা বেস ক্যাম্প যেটা রাজৌরি এবং পুঞ্চ সেক্টরে সবচেয়ে বেশি সন্ত্রাসবাদী কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং এপ্রিল 2023 এপ্রিল 2023 এবং জুন 9, 2024 পুঞ্চে যে অ্যাটাক হয়েছিল, আক্রমণ হয়েছিল তার জন্য এই ক্যাম্পটিকে ব্যবহার করা হয়েছিল। ভীমবারের বারনালা ক্যাম্প এটা অস্ত্র ভান্ডার, বিভিন্ন বিস্ফোরক পদার্থ এবং জঙ্গল প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়। আব্বাস ক্যাম্প কোটলিতে এটা লস্করের আত্মঘাতী যে বাহিনী রয়েছে তাদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হতো এবং এখানে একসঙ্গে 15 জন
সন্ত্রাসবাদীকে আত্মঘাতী প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করা হতো নিয়মিতভাবে। কিন্তু পিওকের বাইরে, যেহেতু পিওকের বাইরে পাকিস্তানের আর্মির সুরক্ষা কবচে আরো অনেক বড় বড় জঙ্গি ঘাঁটি এবং বড় বড় জঙ্গি নেতা, যার মধ্যে জৈশ-ই মোহাম্মদ এর বা লস্করে তৈবার অনেকেই রয়েছেন। সেই ক্ষেত্রেও 4টি জায়গাতে সমানভাবে তাদের ক্যাম্পগুলিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে সার্জাল ক্যাম্প শিয়ালকোটে, যেখানে জম্মু কাশ্মীর পুলিশের 4 জনকে মার্চ 2025-এ হত্যা করার জন্য এই ক্যাম্পকে ব্যবহার করা হয়েছিল। মেহমুনা জয় ক্যাম্প শিয়ালকোট, পাঠানকোট এয়ারফোর্স বেস ক্যাম্প আক্রমণ যেখান থেকে সংগঠিত হয়েছিল এটি সেই ক্যাম্প। মার্কাজ তৈবা ক্যাম্প মুরিদকে, যেখানে মুম্বাই হামলার সঙ্গে যুক্ত যারা, তার পরিকল্পনা, আজমল কাশবকে সেখান থেকে এবং ডেভিড হেডলিকে সেই ট্রেনিং ক্যাম্পে প্রশিক্ষিত করা হয়েছিল, যারা 26/11 সেই মুম্বাই হামলার মূল কারিগর ছিল। মার্কাজ সুবহানাল্লাহ ক্যাম্প ভাওয়ালপুর, এটা জৈশ-ই মোহাম্মদের হেডকোয়ার্টার, যেখানে জৈশ-ই মোহাম্মদের যারা সন্ত্রাসবাদী হিসেবে তাদেরকে নিযুক্ত করা, তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় ডিপ্লয় করা, এই সমস্ত বিষয়গুলি যেখানে হতো। এই ধরনের 9টি ক্যাম্প সম্পূর্ণভাবে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার সঙ্গে টোটাল এই অপারেশনে 100-র উপর পাকিস্তানে অবস্থিত সন্ত্রাসবাদী। He, on behalf of the state BJP party, expressed the gratitude to the Indian Army for the successful Operation Sindoor, striking many Pakistan terrorist camps in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, entering inside 100 kilometers away the international border. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. On Sunday, many houses were destroyed due to excessive rain, heavy wind and hailstorm fall in many villages under Sifna 1-number ward. As such, Minister Brishaketa Debbarma, EM Ravindra Debbarma, SDM Subhash Datta, VDO and block chairman visited the area. According to the incident report on Sunday, more than 300 houses were destroyed due to excessive rain, heavy wind and hailstorm fall in many villages under Sifna 1-number ward. Due to the consequences, the people of the area were forced to move in a refuge camp. Food and water were also given to the affected people at the camp. They were also given assurance to provide house from the government. Mia could cotton similar of family. Go down to me now. What do you be pay got for like no kung rock by Tameka Jatona? The Bortons in a bar. No, what time paracala? Timononda. Simnani, non the para. Or I'm talking on the parata. More Kato Manas Hancola Mozaklayo. And among us at the Burma. Tamo Sudan and Tabo Sudan, Tona no great. Tabo amne sono mana sogarang sajo rok nayo gai ang tak tongna ja kre mana kija mana team rong ni sajo rok makai bahut ani kaham nang Bakit tera khabo bot mo ngaga kotor kalai jotono kotor kalai bekha ngagai iko pa bekha ko bekha ngai tongna ja kre kha mana angor tong tong mana dara no ko hab mathaga ngagai tak tongna ja kre ko haim rokata. As such, Minister Brishaketa Debbarma, EM Ravindra Debbarma, SDM Subhash Datta, BDU and block chairman Sunil Debbarma visited the area. Nukungni kuno ora mane hisab rina ni tabuk সম্ভবই কারণ হাজার হাজার নুকুং পাজাক যেভাবে কথর গলাই খামিয়া হর আবো সাইলাপ করি সানজা দিখলতা গই tabuk जों SDM সহ চিনি বরংগ্রাং EM সহ जों প্রত্যেকটা পাড়া গুরিমে ফনো কয়েকটা নুকুং নাই চিনি তহসিলদার তে DCM রক ফাই দङ SDM তো চিন লগিনো जों नुकुं যত नुकुं সার্ভে খাইয়াকৈ বংনি একাউন্ট जों ব্যবস্থা খাইনাই যাতে 3 পাইমানানি ব্যবস্থা খাইনি বাকি চেষ্টা খাইনি স্যার সনাতি কেম্প যাবা খাইজা চিনি তাবু
आखालिया सारा स्कुलाव दङ अ जागा सानखला स्कुल दङ ते गोबां बाक्सा गामि बिसिङाव चिकन खायबो दङ ओमफ्राय जों आसा खायो ते सारिखौ जुदि वातै बांखांखाय तेबो जों रिलिफ केम्प माखायनाय कारण जोंनि बारिनि आमराव जोंनि आजागनि इंलिश मिडियाम स्कुल दङ गयामुनि इंलिश मिडियाम स्कुल आरो रेडि फाय दङ তিনি তো রোজে ফাইনো মানে বেলা এখানে হামিয়া মিয়া সারিক দিঘি হঠাৎ ক্লেই নবার কতর বাই বাক্সা যেভাবে কথর ক্লাইখা অ বিশেষকাই রামশঙ্কর বিশিনি ইয়াং অর্ধেক ওখাই ইয়াং অখাইব সানখলা ওখাই ইয়াং অখাইব সোনারাম বিশি ওখাই ইয়াং মোটামুটি যত নগন যে তিন জোরে পাইথামাইখা আর পামানি বাগে কেবল নগ তংমালিয়া सानखला एसबी स्कुलाव शरणार्थी इंखाचिन बरक मा फैका इंगा और आखालिया सर मा फैका अमा हाइके यांगो बालबोनबो ओ कथर क्लाइखा अमा बागे खूब बिपद तंजाबो एलाकानि बरक दिनै जों फुङाव मिया हरद फैमालिया जों मिनिस्टार चिनि सार बिसुकेतु एसडीएम ताइ और नि जत तहसिलदार रबाय तिनि गुरि नायलाइखा ताइ बाकी जों जत गुरि मांगला हाइपाना और तिनि डीसीएम তারপরে তাই ডিসি রক ওখাই আর তহসিলদার রক ওখাই পঞ্চায়েতনি তাই বিডিটি রক ফাইয়ে বরকে খামখাই সার্ভে খানাই ও বেলানি খা খামানি কক মিয়া তিনটানি জরাও আজমসা ওয়াটি ফাই নবার তো কম ন কিন্তু এমনভাবে কথর ক্লাইখা আবো অরনি চিনি লোকেলনি যারা বুড়িসি পুরা তনে বড় শুধু কল্পনা খাইমি আমা হাকে মানে চারে ফানি নুগিয়াখো বরাবো আমা হাই কথর हाई प्राय ताबुजरा जों सिमनाय एरिया विशेष कर तीनटा गावसबा सुनाराम सानखला रामशंकर और तीनटा गावसबा बेसि एफेक्ट इनका विशेष कर 200 থেকে 300 फैमिली बरता एफेक्टेड कथर क्लाई केबनी तीन पाबाइखा केबनी नक खतिंगबाइखा गोबां मा आमा हाई 300 फैमिली और खतिंगा बे ताबुक आं तिनि फुङाव प्राय 6:30 रंसिम अंखरमानि बायदाबाय आं फुङाव अंखरपुरो लामा सेवासे बुहां कदमा कलायै पार्क सिंगाले गारियानि गारि आबो खरकसा बुहां रानायना नुहुनै बना 500 टाका रां रिउइसे बुहां रादियाखै पार्कनि थायो दा फायर नायफिमानि आरो जों तीनटा केम्प खालायका कायसा हांखाय आखालेसरा स्कुल ताय कायसा हांखाय सानखला स्कुल ताय कायसा ताबुबाबो आं तंमान हांखाय जानसरा चन्दिसरा स्कुल और तीनटा जागाबो प्राय 300 हाई फैमिली और ताबु बरफ आसुलायजाक আর অরবংনো দাবু চানানি নংনানি তাই তৈরকনি ব্যবস্থা বন্ধুরা খাইজাক তো মিয়া সারিগনা আং ভিডিও সাওই মিয়া সারিনি যে সাথাইরক মোটামুটি খাই এরেঞ্জ করিবাইকা আবনো কারিব ফাজিঙ্গ চিনি এসডিএম ফাইকা লগি মন্ত্রী রব ফাইলাইকা ফাইয়াকই আর চানানি বমাহাই কন্ডিশন নাইয়াকই যা নাংমানি जों আর ব্যবস্থা করিবাইকা তাও আপাতত নিনি চানানি আর তংনানি বাগৈ যারা ক্ষতি খানক বরং টেম্পোরারি बागै तिरपाल पायै नक आबादत थामक तंना बागै जों व्यवस्था खालामदों आरो चारानि बागै आरो चेराइ दङ अकरा दङ चेरानि बागै बिथि दिथि ताय दूर दङ व्यवस्था जत खालामबायका आंगे चारानि बागै जत কিছু रेडी खाइ दिबायका Bureau Report, Chini Khorang. Another gang of thieves broke in 6 different shops and stole several items within a single night. Incident took place near Wagafa Class 12 school. Santirvaja police immediately rushed to the place after the incident was informed. Theft incident was just occurred on the other day. Again, another theft incident took place today. According to the incident report, a gang of thieves broke in 6 different places including ration shop, post office and shops in Wagafa area within a single night. Santirvaja police immediately rushed to the place after the incident was informed. কোন জায়গাতে আপনার দোকানটা?
আপনাদের এখানে রাত্রেবেলা পুলিশের টল চলে মানে পুলিশের কোনো টল দিলে আজকাল এই বিরোধী করতে না পর চুরি কোনোদিন পর অন্তত চুরি তো টল দিলে একটু হইতো না নাইট পেট্রোলিং পুলিশের নাই পেট্রোলিং করে না পুলিশে এই জায়গাতে আসেন আচ্ছা পোস্টমাস্টার হিসেবে আছে আপনার এখানে কি হয়েছে আচ্ছা তো এখানে কি নিরাপত্তা কেমন আছে ভগবান নাইট পেট্রোলিং কি চলে এখানে চলে না কি বলবো পুলিশের ব্যাপারে কি বলবেন কিছুদিন আগে তো এখানে চুরি হয়েছিল পুলিশ কি চোরকে ধরতে পেরেছে এখন পর্যন্ত হয়নি এখন পর্যন্ত আপনাদের বগাভাতে কতবার চুরি হয়েছিল এখন পর্যন্ত কোনো কিছু হয় না ফেব্রুয়ারি মাসের 16 তারিখ কি আপনার রেশন থেকে চুরি হয়েছিল কি কি নিয়ে গিয়েছিল চাল নিছে 16 বস্তা পুলিশের কি ভূমিকা বলবেন পুলিশ তো আইছিল আইয়া দেখে গেছে এমনি কি রাতের বেলা কি নাইট পেট্রোলিং চলে আপনাদের বগাভাতে না নাইট পেট্রোলিং কোনো ব্যবস্থা নেই The police of Santirvaja police station are further investigating the incident. Bureau report Chini Khorang. A terminated school teacher named Sagar Shil of Sabrum lost his life at the GV hospital while going through medical treatment. According to the incident, Sagar Shil, who was among the 10,323 terminated teachers group, lent money from many people to start a business to support his family after they were terminated. However, he took himself poison on the last 21st April after he was not able to repay the money he lended. He was then taken to Santirvaja hospital and later referred to GV hospital. However, on Sunday, Sagar Shil from Sabrum passed away at GV hospital. কি করছে কবে নাগাদ খাইছিল 21 তারিখ এরপরে খাওয়ার পরে বনকুল হসপিটাল নিচে হিন্দ থেকে শান্তিবাজার থেকে জীবিতে কয়দিন অ্যাডমিট আসলো আজকে 19 দিন মনে হয় না 19 দিন মারা গেছে কোন সময় কালকে কয়টার সময় মারা গেছে বুঝিনি আমি বাড়িতে গেছিলাম রামনগরে একে ভাড়া থাকি কি নাম ওনার সাগর বয়স কত 37 আচ্ছা বাড়ি কোনখানে ওনার কলাছড়া তুই কত টাকা ঋণ আসলো উনি কত টাকা ঋণ আসলো আসলো 5-7 লাখ টাকা মনে হয় চাকরি যাওয়ার পরে উনি এমনিতে কি করতো চাকরি যাওয়ার পরে কাপড় দোকান করতো কি মনে হয় চাকরি যাওয়ার পরে কি উনি চাকরি যাওয়ার পরে এরপর মানুষের থেকে টাকা টুকা লিয়ে কাপড় দোকান দিয়েছে লস খাইছে লেগেই এমন করছে বিয়ে শাদী করছিল না উনি ছেলে মেয়ে একটা আপনার কি হয় The corpse of the deceased was later handed over to the family after the post-mortem. Bureau report Chini Khorang. A woman was injured in a clash between smugglers and BSF. The incident took place on Sunday night at the Kailashahar border. The injured woman is currently undergoing treatment at the district hospital. It is learned that the smugglers retaliated against the BSF when they chased them, but a woman was injured in a clash between smugglers and BSF. The incident took place on Sunday night at the Kailashahar border. However, the smugglers left the woman and ran away. Fire service was immediately informed at the incident and the woman was taken to the hospital. Bureau report Chini Khorang. Government fair price soap amount has increased from Monday onwards. Ration dealers said this through the media.
Ration dealer through media said that the amount of the government fair price shop has been increased by 5 rupees from Monday onwards. মুসুর ডাল হলো উনি শনিতলা 1 নম্বর রামনগর। আগে কত কত টাকা আসতো আর এখন কত টাকা? এপিএল এর ডাল ছিল আগে 82 টাকা, এখন 87 টাকা। আর বিপিএল এর ডাল ছিল আগে 57 টাকা, এখন হচ্ছে 62 টাকা। কতদিনের মধ্যে এটা বাড়ছে? 2 দিন হয়েছে। বাড়ার কারণটা কি? এটা ঠিক বলতে পারছি না, গভর্নমেন্ট কি কারণে বাড়িয়েছে সেটা আমাদের বলার কিছু নেই। এটা কি এপিএল এবং বিপিএল কি কার্ড যারা হোল্ডার আছে তাদের কোনো অসুবিধা হইছে? এমনি তো এখনো আমাদের শুনে এমনি কোনো অবজেকশন জানাইছে না, কেউ কিছু বলে নাই এখনো। তবে পরে বোঝা যাবে কি বলে আর কি। বিপিএল এ কত টাকা করে বাড়ছে? আর 5 টাকা, সব দুটোই 5 টাকা করে বেড়েছে। আপনার নামটা? বিজয় চক্রবর্তী। Bureau Report, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nations, keep watching Chini Khorang. खुलुमखा जत त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरगना बेसे बरम बरम न बयसते सेनानिके सारा फायो बाबा गोरिया फाइमाने शालना रगे शोरा कुमा ज्वेलर्स बखाते साते लुकुरगनो माराता हमते हमजर माया फायो बाबा गोरिया जतनि नकुंगो माइफार को फंकलांगे हाने साया तलांगे थांगो जय আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। Klongka, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narong jotono koktuma kasha kaham sanani shebmangha. Bo Akshay Tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection dena nai thau te offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 meni bising phadi jing jotto on nai thok te chin sasa haparo habin nai len. Akshay Tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no issued gift from mai nai haidi visit ke bhaidi trenang ni Akshay Tritiya no nai thau ke kheti 400 ni off mane golden jewelry making charge of stay diamond jewelry making charge hangai na rong mane 100%. 20% off my night silver jewelry making charges so tre gemstone ni MRP offer inke mega lucky draw tongo item scooty take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making Thursday assured give mane mini purchase angkhya ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur 7 Mexican Hambai Khulungkha ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lukurangno buisho tai goria terno rogoi khakaham tai khapurmaya faru norong ni bagoi tubui phaiga sharna akshay offer o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurang ni bagoi kaisa koktoma kaham tubui phaiga abong kha Sharna Kamal Jewelers norong ni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsang ni manik tubui phaiga offer tongnai 25% off rangsang